Thank you, the Board of Examiners, Pak Asori, Bu Wiwit, for attending this review, and also the reviewee. Yeah, reviewee. I think that's the best. Zakiatul Hamida. Yeah. I would like to tell you, Hamida, that this session is to get to the points, yeah, the main points of your article, yeah, what aspects of the article that you can improve, yeah, so that the possibility or chances to get published by the journal, your targeted journal, is very high. I'd like to give the first chance to Bu Wiwit. Pak Asrori, maybe. Would you like to start, maybe, Pak Asrori? It is also okay. Okay. Yeah, because the last time we had Yeah. Aprilia, Bu Wiwit was the second. Yeah. Bu Wiwit, Okay. you are the chair of this exam. Time is yours. Yeah, good afternoon, Hamida. How's life? Good afternoon, ma'am. So, how are you today? Are you happy? I'm fine. I'm happy. How are you, ma'am? I'm hungry. Okay, wait a minute. I was in the middle of designing things. That's why I come a bit late. You know, if I already do something related to design, I'm a bit neglecting time. Okay, I will be the first one, Pak Rory. Is it okay? Yes. So, well, perhaps Pak Rory will add a lot. I don't have a lot of things to say to you actually, but I have some points. I have put it in. Wait. Okay. So feedback for Hamida. So there are some feedback for you, some notes for you, Hamida. First, I'd like you to take a look at the template of retain again. Okay, please pay attention whether you have used appropriate size for the font and for the margin of the article. I'm afraid that your margin is too wide and your font size for the title, for example, is too too small. Okay, so please check the template again. And then the second one, well, I know that we as English department people usually get difficulty to use Bahasa Indonesia in our academic papers, or well, in using Bahasa Indonesia in general, because we are accustomed to use English. But please try to check your abstract in Bahasa Indonesia again, because suddenly in your abstract baris kedua, ini abstrak yang Bahasa Indonesia ya, in your abstract baris kedua, you should suddenly write down kami. Nah, kami ini siapa? Jadi untuk kalimat itu menurut saya sebaiknya Anda tulis dipasifkan saja. It's better for you to make it passive. Bisa ya kira-kira ya. Jadi bisa kami, karena kami di sini mengacu ke siapa, itu enggak jelas. Oke. Ini masih yang terkait dengan abstrak berbahasa Indonesia, berbicara bahasa Inggris. Berbicara bahasa Inggris ini nanti bisa ambigu pemahamannya. Jadi apa yang dimaksud berbicara bahasa Inggris? Apakah berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris atau bagaimana? So that's why my note there in number 3 is, do you need preposition there? If you need preposition there, please write down. Okay. Nah, yang kemudian ini kayaknya upside down ya. Yang grammar dulu ya, grammar. Bisa balik dulu aja deh ini biar nggak. So check the grammar. Kalau sesuatu yang terkait dengan past event, so it's better for you to use past tense. Masih banyak ketidakkonsistenan tentang grammar di situ, so please check again. Nah, kemudian di abstrak itu Anda mengatakan kosakata skill, ya, kosakata itu keterampilan. Are you sure with that? Apakah kosakata itu keterampilan? Karena setahu saya itu dia termasuk di language component. So please check again. And differ skills and language component. Karena itu nantinya kan masuk dalam
pembahasan ya untuk menjawab research questions number 2. Itu akan saya tanyakan lagi di bawah. Tapi yang paling penting adalah please check again. Okay, please check again and make sure that you know the difference between keterampilan and language component. Apakah memang kosakata itu skill? Karena skill itu kan dari listening, reading, speaking, writing. Style saya 4 itu. Kalau memang kosakata itu termasuk keterampilan, beri bukti pendukungnya apa ya. Nah, kemudian di sini ada satu lagi yang saya temukan adalah kecenderungan Anda menggunakan kata however, Hamidah. So you tend to use however. Tiba-tiba aja muncul however gitu. Nggak nyambung sama atasnya. However itu kan tetapi ya, but gitu. Tapi di situ kalimat yang Anda mulai dengan however itu tidak bertentangan dengan sebelumnya. So please check the transition signals again. Okay. Ini yang kelihatan sekali bagi saya penggunaan however. Tuh. Sebenarnya catatan saya nggak terlalu banyak ya. Untuk sekali ini tidak terlalu banyak. Tapi ya mungkin yang tidak terlalu banyak itu membuat you have to organize things again. Kembali tentang grammar. This sometimes we get difficulty, although we know grammar, sometimes we get difficulty to check our own writing. So it's better for you to ask someone to proofread your article, to check the grammar, to check the logic of your sentences, to check the completeness of the sentence, for example. Di sini ada coba contohnya itu yang page 2 paragraph 2. However, speaking is the most difficult language skill that have to face. Itu saya membacanya ambigu tuh ya. Coba nanti dicek lagi apakah memang kalimatnya harusnya seperti itu atau bagaimana. Oke. Kemudian, nah ini satu hal yang menurut saya you need to pay a careful attention in it. In your page 2, okay, paragraph 2 till 7, you talk about anxiety. But I don't see your research investigate anxiety. Jadi kalau menurut saya, daripada Anda ngomong tentang anxiety yang sebetulnya nggak ada kaitan langsung, kalau Anda ngomong cuma sedikit saja, kemudian Anda menyampaikan penggunaan pecah kuca itu sebagai salah satu upaya untuk mengurangi anxiety, tapi secara umum saja mungkin masih bisa. Tapi ini Anda ngomong anxiety-nya banyak, sedangkan Anda tidak meneliti anxiety dan tidak membahas anxiety lagi di research questions juga tidak ada anxiety. Jadi menurut saya kalau memang tidak ada tentang anxiety hilangkan saja, mending diganti dengan pembahasan terkait hal lain yang memang langsung terkait dengan penelitiannya. Tentang pecah kuca itu sendiri. Karena nggak semua orang paham pecah kuca ya kan? Tentang strategi pemanfaatan pecah kuca yang sudah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, previous studies, previous research, penelitian-penelitian terkait dengan pemanfaatan platform semacam pecah kuca itu, gitu ya. Itu lebih banyak dibahas lagi. Skills itu sendiri karena di bawah ini saya ada catatan tentang skills. Balik lagi ke atas tadi perbedaan antara skills dan components. Tidak ada, saya belum menemukan penjelasan yang detail gitu tentang itu. Karena kalau ya kan akan lebih enak nanti di pembahasanmu di result itu dikatakan tentang skillsnya ini. Salah satu skill yang disebutkan bahkan ada confidence itu nanti di bawah. Nah, apakah confidence itu masuk skills? Nah, seperti itu. Jadi you must have strong basic on what you are saying. Kalau memang kamu mengatakan skills itu ada 6 termasuk confidence, ya you should have proof on that. Jadi theoretical framework-nya coba dikuatkan. Jadi daripada ngomong tentang anxiety yang tidak ada hubungan langsung, mending kuatkan ngomong tentang skills itu sendiri. Dan kalau tentang pecah kuca ya strategi penggunaan platform itu perlu dibahas lagi untuk itu. Jadi kuatkan pembahasan di situ di introduction-nya, di metodologinya. Nanti kalau misalnya terkait dengan bagaimana Anda membedah analisisnya itu bisa nanti dibahas lagi juga. Kemudian nanti di result bisa muncul lagi. Jadi ada benang merahnya. Karena kalau enggak ini lepas-lepas ya.
Okay, and then 9, please sharpen your research gap. Karena di atasnya ngomong apa gitu tiba-tiba muncul memilih competition participants. Di atasnya tidak ada bridging sentences yang jelas dengan seperti itu. Ya, jadi tolong sharpen your research gap. Kenapa? Apa bedanya? Kenapa mereka dan seterusnya ya? Apa bedanya pecah-pecah yang kamu teliti saat ini dengan peserta semacam itu dengan yang lain? Kenapa mereka dan seterusnya? Oke, jadi itu research gap-nya kurang sharp. Nah, kemudian di metodologi ini menarik bagi saya karena Anda menggunakan 2017 and 2019 ya, dua ya, 2017 and 2019 ya, Hamidah ya. Why 2018 is not included? Because there is no competition in there. Just okay. So you should mention it. Supaya nggak apa namanya kesannya ada angkatan yang sengaja dilewati begitu. Jadi informasi jelas. Kenapa kok 2019, 18-nya nggak ada? Karena sebagai orang yang tidak ikutan di kompetisi itu, I feel kenapa ya kok 18 dilewati ya? Ya, oke. Nah di situ ada juga grammar error yang ketemu di situ ada this people. People selalu jama, it's always plural, so you don't use this, you use this ya. Nomor 11 sudah saya sampaikan tadi, daripada ngomong anxieties, better for you to give more theoretical background related to speaking skills. Speaking skills itu apa saja? Soft skills-nya apa misalnya ya. Jadi cari landasan teori yang kuat tentang speaking skills dan pembelajaran speaking skills itu akan jauh lebih menguntungkan kamu, termasuk nanti di discussion, karena di discussionmu masih kurang. Ya. Oke. Nah, untuk presenting result and discussion, saya lihat kan ini tren umum yang terjadi selama saya nguji ya. Ada pembedaan antara kuesionernya begini, kuesioner, kemudian hasil interview begini, dibeberkan sendiri. Nah, akan lebih indah kalau Anda gabungkan. Kemudian misalnya kuesioner yang begini ini didukung hasil interview yang begini loh, itu langsung runtutan seperti itu. Langsung runtutannya seperti itu. Nah, kemudian penyajiannya akan lebih enak kalau Anda menyajikannya dalam bentuk itu yang saya contohkan ya, examples-nya. Participants of Pecha Kucha competition make use Pecha Kucha for learning to speak English by doing ini sama ini. Nah, doing ini sama ininya tuh apa saja? Nah, di bawahnya ini sama ininya kan Anda sudah tahu ya. Nah, nanti di bawahnya baru jelaskan satu persatu begitu. Jadi di depannya itu ada introduction umum bahwa ini loh yang digunakan berdasarkan temuan saya itu mereka menggunakan ini loh. Ini saya ketahui berdasarkan hasil kuesioner yang digabung dengan hasil interview. Nah, nanti di dalamnya masing-masingnya langsung digabung antara kuesionernya gimana, dukungan dari interviewnya itu ketika ditanya lebih lanjut penjelasan mereka seperti apa. Jadi nggak kesannya sendiri-sendiri terpisah karena kan mereka saling mendukung ya. Beri contoh-contoh yang penting. Karena kan kalau kesannya hanya di situ disajikan hanya student A misalnya ngomong ini untuk ini. Nah, bagaimana dengan student-student yang lain? Apakah student-student yang lain tidak melakukan hal yang sama? Kan jadi kesannya itu hanya dilakukan satu orang. Sementara kalau kamu gabungkan dulu berdasarkan per actionnya atau per strategi yang dilakukan mereka, maka bisa disampaikan dengan lebih enak gitu, dengan lebih ngalir berapa anak sih yang mengatakan hal yang sama. Kalau anak yang nggak mengatakan yang sama ketika ditanya di interview itu kenapa mereka nggak melakukan itu. Nah itu bisa nanti penggaliannya lebih enak. Kemudian di penelitian sebelumnya seperti apa sama atau tidak. So just think like that. Oke. Selanjutnya, nah ini balik lagi ke yang 11 tadi ya. Speaking skills di page 5 ya. Elaborate the skills in the introduction and methods so that you have strong basic. And then di 14 tadi sudah sama ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian yang terakhir di discussion, ya, di discussion dan conclusion. Ada hal yang seharusnya di conclusion itu bisa diletakkan di discussion. Dan di discussion sendiri ada beberapa yang sudah membandingkan antara yang Anda temukan, your finding or your result, ya, with previous studies, tapi masih sedikit sekali.
banyak yang belum. Gitu Hamidah. So you need to add more discussion on it. Makanya tadi usulan saya, saran saya, sebaiknya kuatkan di theoretical framework-nya tentang speaking skills itu sendiri. Speaking skills itu seperti apa? Menurut teori itu speaking skills terdiri dari apa saja. Jadi pijakannya kuat. Kemudian pembelajaran speaking itu menurut teori seperti apa? Menurut previous studies itu bagaimana penggunaan platform semacam ini untuk speaking skills supaya nanti discussionmu itu bisa kaya. Discussionmu nanti bisa kaya. Karena kalau kita nggak punya strong theoretical framework, kita bingung menyampaikan apa, harus menyampaikan apa berdasar apa, itu kan bingung. Sementara kalau kita punya theoretical framework yang kuat, kan kita sudah memilih. Teori itu kan banyak ya. We can find a lot of theories, but you can choose the theories you believe. So choose the theories you believe, okay? Then you can present your the result of your research and the discussion of the result based on the theories you believe. Seperti itu, oke? Okay? Misalnya mungkin tentang skills ini, misal pakai teorinya siapa gitu, siapa ya, Harmer atau apa gitu ya, yes, gampangannya seperti itu. Ya, oke. Okay. Nah untuk di conclusion itu kan, jadi ada hal yang seharusnya saya rasa bisa masuk ke discussion, tapi di conclusion. Conclusion should be short. Okay, conclusion should be short and conclude. Jadi dari semua hal yang sudah Anda paparkan, finding yang sudah ditemukan, dan discussion yang dilakukan terhadap finding tadi, Anda bisa mengambil simpulan apa. Ya, akhirnya konklusinya itu betul-betul simpulan. Nah, nanti dari simpulan yang Anda tarik itu Anda bisa memberikan suggestion mungkin ke next research. Itu saja sih catatan saya. Selebihnya ini masalah organizing ya. I have seen that you try to present all the findings in a quite, menurut saya sih cukup rapi. Cuman organisasinya masih perlu dikawinkan itu tadi antara kuesioner sama interview, discussion-nya juga perlu ditambah berdasarkan more theoretical framework, the one you believe, and the previous studies related to your study, so it will be stronger, and your article will be more convinced. Okay, I think that's all from me, Pak Munir, Pak Asrori. Thank you. I will send the feedback to you, Hamidah. Yep. Thank you, Bu Wiwit. Ma'am. And don't forget to put it directly on Simontasi, yeah. Isi revisi, that's the place where you can put just copy paste over there. Yeah, Pak Asrori, time is yours, Pak. Okay, thank you, Pak Munir. Thank you, Bu Wiwit. It's now my time to review the article. Good afternoon, Mbak Hamidah. Why are you laughing? Because you see yellow marks here. Yeah, actually, my notes are almost similar with Bu Wiwit about some points. And perhaps there are also some points that Bu Wiwit didn't mention before. Let me start from the first part of your article, that is the abstract. Reading your first two sentences, I think that it jumps from the first sentence into the second sentence. That's right, to read your first sentence and then to read your second sentence. It means that we are talking about coherence. Yeah, in some parts of your articles, your sentences in your articles seems that the coherence is not quite good. Yeah, that is why then it seems that we come from one sentence to another. There should be a link between one sentence to another, especially when it is in the first in the same paragraph. And then nah ini sama we ada di bawah lagi juga ada ya. Yeah, in a academic article, the use of we, itu sangat dihindari. It is really first language interference ya Bu Wiwit. Ya, kita sukanya kan kita pakai kita, kita, lu aja kali kan gitu biasanya gitu ya.
Ya, dan ini sering kali kebawa ke an academic academic writing. Of course, and of course, it is not allowed to use that. And then coherence again here. If you see the yellow mark here, nah gini. Tadi yang dikatakan bahwa inconsistency in using in grammar, banyak sampai bawah. Ya titik-titik gini. Ada will, ini sudah nggak usum lagi pakai will. Who join ini harusnya past tense, ya. Ini harusnya pakai s, ya. Banyak ya. Silakan nanti di proofread lagi ya Mbak ya. And then, nah ini sama dengan Bu Wiwi tadi, reading from your first part until the end, ya, ngomong speaking skills, ya, what speaking skills students atau participants learn from from using Pecha Kucha. Nah ini ngomong skills, ya, kalau ngomong language skills ada speaking, bla bla, ada. Nah kayaknya ini lebih tepatnya memang components Bu Wiwi, ya. Jadi language skills, speaking skills components, ya bukan speaking skills. Nah tapi kalau melihat kalau ke bawah ya Mbak ya, kemudian performance, ada kemudian apa lagi ya. Nah apakah termasuk lari ke bawah ya, lari ke bawah ini. Nah ini. Ada pronunciation, ada grammar, ada fluency. Ini kalau membaca-baca speaking skills components, speaking skill components, these three are included on the speaking skills components. But seems that these two components, expression and confidence, ini tampaknya memang I do not find any sources talking about the speaking skills components yang kemudian memasukkan dua hal ini ke dalam speaking skills components. Makanya mungkin Mbak Hamidah mungkin nanti bisa cari-cari ya tentang speaking skills components. Ya karena saya kira sama dengan yang disampaikan Bu tadi, yang dimaksud Mbak Hamidah ini sepertinya speaking skill components gitu ya. Ya Bu Wiwit ya sepertinya begitu. Ya. Nah, apakah expression kemudian confidence belong to those speaking skill components, atau kalau kita kemudian ini apa membahasakannya? Jadi apa istilahnya, jadi apa, masuk istilah apa kan gitu ya. Ya you should find it. Ya kalau di atas sudah ngomong language skills, language skills kan kemudian ada speaking, writing dan sebagainya. Ya. Kalau ngomong speaking skills, what do you mean by speaking skills? Makanya mungkin sepertinya yang dimaksud adalah components, speaking skill components. Components apa saja, tapi tampaknya kalau kita ngomong speaking skill components, yang dua tadi expression dan satunya tadi do not belong to those. That is why then you have to find out reference talking about speaking skills. Itu ya Mbak Hamidah ya. Kayak yang kuning-kuning ini, kayak gini. However, kayak gini, sama-sama saya tanya. Tiba-tiba kemudian ada however. Tadi lagi nanti di bawah juga ada. The use of conjunction, proper conjunction, to link between one sentence to another or one paragraph to another should be correct, right. Kalau ngomong however berarti ini kan contradictory information from the previous one. To pay attention to the aspects that can master English speaking skills, apa maksudnya? To pay attention. Students also need to pay attention to the aspects that can master English speaking skills. No, atau iki bingung aku. Mbah apa karep kira-kira. However, students also need to pay attention to the aspects that can master English speaking skills. Nah, kira-kira di bahasa Indonesia ya apa kalimat ini? Kan sebelumnya kesulitan berbahasa Inggris gitu kan. Terus. Kemudian ya salah conjunction mungkin tadi juga, dan maksudnya itu adalah ketika speaking itu harus ini jangan diinterpretasi, artikan saja, Oh, ya. Jangan diinterpret.
diartikan saja Student kalimat ini. juga harus memperhatikan aspek yang bisa master skill Ojo master bahasa Indonesia. Oh ya master ya. Iya. Iya. Harus memperhatikan aspek yang bisa menguasai kemampuan bahasa. Coba. Oh, can be mastered ya Pak ya? Ya, enggak. Itu kalimat itu misalkan bahasanya mahasiswa juga harus memperhatikan aspek yang bisa menguasai kemampuan bahasa Inggris. Oh, Opo coba. Kalau dicerna itu kalimat ini maksudnya opo. Nah, gitu lah. Ya, gitu ya. Jadi karena apalagi it becomes the first sentence of your paragraph. Ya, topik sentence-nya di sini. Tapi kalau topik sentence-nya nggak jelas, the rest ya nanti juga ikut jelas. Nah, Hamidah kok seneng banget juga pakai however gitu ya. Ini ketemu meneh however. Di atas tadi however. Ini juga ketemu lagi however. Nah, jadi you should read again ya. Ini language again ya. Pasif ya. Nah, it should be about as mentioned by Bu Wiwit, that you should explore more about Peta Kuta itself. So you should find out, you should find out reference, to add information about PKP, bacanya apa itu? PKPU, apa itu? PK ya. PK Kuda. Ya, PK ya, Kuda. Nah, you don't need to talk about society and so on and so on and so on. Yeah, to focus on adding information about PK. Nah, one of the ways to get the data is having the interview. You used a Zoom cloud meeting, to do the interview to the students. The question is, you do this at the same time? It means that the participants were in the same room, and then you did interview there, or how? One by one, different time. Oh, different time. Yes. So please add information here. As when I read these explanations, I thought that it was at the same time. How did you do it if it was at the same time? So please add information about that. Yadawi lagi. Nah, ini juga tadi yang disampaikan Bu Wiwit tadi. Gapnya itu kemudian kamu tiba-tiba ngomong, we still do not know how the participants of PK competition have made use. Nah, ini tadi coherence-nya dari kalimat-kalimat sebelumnya juga nggak ada. Sehingga if you say that it is the gap of your research, then how then you link this sentence with the previous ones, is the previous one. And then reasoning sama dengan yang dikatakan Bu Wiwit tadi. Ya. Kenapa 2017 and 2019? Nah, kemudian which is conducted by lembaga bla 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 bla. The researcher choose these people, because PK. Nah, ini ngomong choose the people because PK event is rarely had, kan nggak nyambung kalimat ini. Ya, phrase yang depan ini loh. Harusnya kalau misalkan I choose you because you are beautiful, kan gitu toh. Kan gitu ya. Ya, bukan I choose you karena kalau kalimat ini, kalimat saya memilih orang-orang itu karena orang-orang itu adalah bla 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 bla. Tapi kalimat saya memilih orang-orang itu karena PK itu rarely use loh, kan nggak nyambung. Yes, sir. Jadi dua hal yang berbeda di dalam satu kalimat ini. Ya. Makanya the reasoning should be fit with the question. Ya. Nah, ini kalau misalkan di atas itu ada nggak, Mbak?
from regional PK competition itu PK ini sudah muncul di atas nggak? Saya Sudah nggak. saya singkat. Mungkin kelewat. Sudah saya Nggak singkat. muncul. Dalam, Pak. Ini muncul di atas nggak ketika kamu ngomong pertama kali Pecapucai? Sudah ada di atas, Ada saya ya? singkat begitu. Nggih. Oke. Nah, Ada kalau sudah sudah. ada, no problem then. Ya, all participants nah kayak gini kurang S and so on. Ya, ini to be answered. Ya, dan seterusnya. Nah, go to the result and discussion. From your first sentence of the result discussion that explains how the participants of PK competition make use PK for learning to speak English. Nah, ini kadang-kadang juga ini kalimat ini for learning to speak English. Kadang-kadang matanya kok kayak enak gitu ya kalimat frase ini ya. Ya, using PK for learning to speak English. Nah, kalau bahasa Indonesia apa dia padanan bahasa Indonesianya, Mbak? For learning to speak English. Harusnya cukup for speaking English aja ya, Pak ya. Limbo loh, enak ya apa? Belajar bicara bahasa Inggris begitu kan, Ya, Pak? bicara bahasa Inggris. Nah, okay. Yeah, you said that we confirmed that 11 participants from the 73, yeah, of whom, stated that they use PK for learning to speak English. Lah, dengan kalimat ini, bayangan saya, akhirnya dari 15 participants itu hanya 11 yang kemudian bisa dipakai sebagai subject of the research, karena mereka dari kalimatmu ini we can get the answer that only 11 students use PK ya akan kemudian yang ini kan kemudian rest yang sisanya yang 4 or 26 or 7 they didn't use PK for learning to speak English kan gini ya. Iya, Pak. Nah, artinya yang 4 ini kemudian ya sudah disingkirkan karena from the very first result ya they said that they didn't use PK ya to learn ya atau to speak English ya to learn to speak English. Nah, tapi kemudian di bawah muncul lagi genep, angkamu jadi genep 15 lagi. How did you get the interview the interview you did the interview to those 15 students who said who at the very first time said that only 11 of them used the PK to improve their speaking ability kan yang four kan berarti kan tidak ikut tapi kemudian ada result ya dari ya saya memakai itu karena begini-begini kan jadi aneh. Ya, kan jadi aneh. Kemudian kenapa muncul lagi 15 lagi nih? Ya di bawah ini nih. Nah ini nih. Ya, fluency 14 ya. At the first part you said that only 11 students use PK. Ya. To improve their speaking ability. Ya, artinya bahwa ya sudah yang concern using PK to improve their speaking ability was only 11 students. Yang 4 berarti sudah pokoknya ikut lomba saja tidak apain dengan PK itu kan bayangannya kan gitu. Nah, tapi kemudian di interview muncul yang 4 ini yang 4 ngapa-ngapain ini muncul dengan hasil yang kamu tunjukkan. Nah, ini kan gini ya. Ini ya. Skill items. Ya, skill items or components or what the item to use here. Nah, muncul 14 ini membantu fungsi saya padahal kan di awal di depan sudah ngomong yang 4 ini enggak ngomong ya enggak peduli lah istilahnya mau improve ini pokoknya saya pakai PK untuk lomba kan gitu ya mungkin bayangan kita ya if you were excluded the 4 participants tapi ini kemudian jangkep Pak. Jangkep itu ya 12, 14 ini 13 ini kan kemudian more than 11. It means that the 4 students saying that
they didn't use the PK ya to improve their speaking ability, itu kan kemudian masuk lagi. Ya, masuk lagi. Kok iso ngomong yang 4 ini padahal dia ngomong di awal sudah ngomong nggak anu loh ya. Apa jenenge, saya nggak pakai PK untuk belajar speaking atau you want to confirm about this? Yes, sir. Thank you. Ya, memang kan menggunakan yang pertama pakai questionnaire begitu ya, Ustaz. Di situ kan kelihatan ya kalau di Google Form itu berapa persenannya. Nah, itu memang seperti yang tertuliskan begitu. Jadi 11 itu yang mengatakan memakai, 4 yang tidak begitu. Tapi kemudian kan saya interview semua ya, sir, untuk mendapatkan kejelasan begitu. Nah, itu yang 4 ya, itu dari jawabannya ya mereka sebenarnya menggunakan begitu. Oh no. Ya, kalau misalnya seperti itu, makanya tadi saya bilang digabung kan, so you should combine the result. Dan dikatakan tadi apa namanya your organization ya inputting your the result of your questionnaire and then interview, then it is very important. If you said so, yeah, if it really happened that before kemudian in the interview said that yes I use blah blah blah, then you have to say that. Yes, sir. Yeah, you have to say that. From the result of the two, there is a big difference. Yeah, from the result of the questionnaire. Difference-nya di apa? Ya, the 4 students. Nah, kalau kamu kan sudah punya datanya. Ya, 4 students yang ngomong tidak itu siapa. Nah, kemudian di interview itu kemudian si yang ngomong tidak itu ternyata ngomong begini. Nah, confirm-nya di situ. Jadi, ya, kalau itu memang terjadi kan gitu. Kalau itu memang terjadi. Nah, kalau dari sini ya terjadi, but you have to confirm, you have to state it in your article that there is makanya kan if you say that the interview you want to make sure the result of the questionnaire, the interview, and then you got the different data from your interview, then you have to state it. So the readers can read. Nah, kan kayak ini kan jadinya janggal tadi. So di depan sudah ngomong cuma 11 terus ini jadi jangkuk 15 kia opo kok iso kan. Kok iso? Lah karena kamu tidak ngomong kalau yang 4 itu setelah di interview ternyata mereka begini, ternyata mereka begitu. Ya, that is part and you have to state it. Ya. Nah, ini ngomong yang sama ini. The speaking skills that participants learn by using PK PK ya. Kok kayaknya saya lebih condongnya ke components ya, ke components using diagram. Tapi ya itu tadi baca-baca sekilas tadi speaking skills components itu yang 2 ini expression and confidence itu nggak muncul. Ini kayak kriteria lomba ini, ya kriteria lomba pidato. Iya ya. Dan saya baca di Brown yang 2019 itu ada makro skill, Pak. Makro skill speaking nggih. Oke, coba deh put that reference in some part here gitu ya. Ya, in some part here. Atau di reference. Ya. And then go to the last part of your ini kalimat kalau gini. Next, another participant added that PK that she attended was in competition method and it affects all the condition both. Baca kalimat ini bingung. Kayak kalimat yang kuning nanti dibaca lagi, dirasakan ini mafhum apa enggak gitu ya. Ya, mafhum apa enggak ya kan berarti ada yang salah dengan kalimat ini. Yang salah dengan kalimat ini. Nah, kemudian in your conclusion, you also put this sentence. It makes them to be able to speak in short time when they have TOEFL IPT test, which also requires short time in speaking test. They can pass that easily. I don't know whether it is a part. This is the result of the study. Whether when you did interview to them, atau ini include di dalam satu pertanyaan questionnaire atau enggak, Mbak? Tiba-tiba muncul ada mereka jadi mudah ngajarkan TOEFL IPT gitu. Atau it is only your own thought? Ada sebenarnya di hasil wawancara itu salah satu peserta mengatakan bisa satu kan? Nggih, 1. Harusnya nggak perlu dimasukkan ya Pak. Conclusion ini kan ini kan apa namanya anu besar. Ya. Makanya kalau saya baca begini jadinya
is it the result of the study, or it is only your own thought after getting the result that because the time limitation on PK, then students will be here like this. That is why then when they take TOEFL IPT, mereka akan lebih mudah loh. Nah itu kok kayak awakmu ngomong dewe itu ya, ngomong dewe. Iya, Pak. Ya, makanya question is it the result of study or it is your own thought? If it is the result of the study who said so, ataukah beberapa participants itu ngomong yang sama, ataukah ada pertanyaan ya, atau salah satu questionnaire kamu itu tanya begitu, atau kan kalau ada pertanyaan berarti result of the study. Kalau tidak ada, terus dari mana data ini didapat? Bahwa apa namanya, using PK itu kemudian help students ya in managing the speaking test in IPT kan itu ya. Kalau ada itu, tapi kalau nggak ada yo berarti ini kamu ngomong sendiri kan. Iya, Dan kalau ngomong sendiri deh akademik artikel kok ora oleh. Iya, Pak, siap. Ya, oke. I think that is the last part of my my review. So I will send you this article to you, then you can revise it based on the review. Thank you very much. Pak, Thank you, sorry, sir. you can make it a summary, Pak, Yes. so that you can put it in Simultasi. Once Munir. sketched, they are sketched like this. You can't put everything in the Simultasi because it's only taking text, not the picture in Simultasi, Pak. Yes. Yeah. I really appreciate and very grateful for Bu Wiwit's and Pak Asrori's feedbacks for Hamida's article. Hamida, one thing that you can learn from this discussion or feedback is that logic, I think it is important for you to, to think again whether your sentences are logical, whether even your sentences, even each of your sentences clear, whether you really mean it, whether you just copy them, and from somewhere else and pasted them into your articles. I think you need to read not only sentence by sentence, but word by words. Read it for yourself. For the first place. Oh, Bu Minto, sebentar. Wes, biar dia dipakai dulu aja nih HP ini pakai anak-anak. Jadi nggak tahu kalau ada. Oke. Yeah, logic. Yeah. It's good that Pak Asrori and Bu Wiwit can spot a hole, many holes in the logic. If they are not logical, including simple math, 15 minus 4, equals 15 ternyata Yeah. Minus 4 equals 11. Okay. That's one thing. Secondly, it is also important for you to know that this is a research. Research is being able to synthesize, synthesize to draw, information, common information from many different sources. This is what we call drawing conclusion. So the conclusion should be able to be applied, should be applicable, to all components. But if your conclusion only applies to one, this is not a conclusion. You need to figure out.
it is good that we with and Pak Asri suggest that you combine all the information first, process the information, and then draw the conclusion. Yeah, you analyze, process the information, draw conclusion, and learn how to present the conclusion, the finding, in your own way. Okay, in your own way doesn't mean that you neglect the template. Template is there to follow. I think you are trying to follow the template, not distinguishing between finding and discussion, but you still keep the finding of different data collection methods. It should be made into one information for the readers. So you need to think it over. You need to distinguish between you are thinking for yourself as a researcher and you are writing for your readers. It's different. You are thinking for yourself, because this is from source 1, this is from source 2, and from source 3, and then you are trying to figure out how things are getting together into one answer. And then after that, you try to figure out what's the best way that I can present this finding to my readers, to convince my readers. Sometimes you need to be very skillful in combining the evidence. It doesn't have to be following written, or questionnaire, and then interview, but you can combine questionnaire, and then your comments, and then you add the comments by the respondents' comments from the interview, and so on and so forth. Okay. Grammar is also evident, lacking in your article. I think this is a problem shown by many students. I'm very concerned actually, but sometimes it is too late to intervene. The rice or the nasi sudah jadi bubur. It's hard to turn the time, turn the clock back to the first time. So I think you have a lot of feedbacks that you need to follow up very quickly. I think Bu Wiwit and Pak Asri, we need to agree on the timeline for the revision so that students will not get too long to wait for the result of the score of the article. 2 weeks is actually the maximum, I think, for your revision. Otherwise, you need to we will not give you any score, Amida. Sir. If you don't get a score, it's useless. Your exam is useless, and possibly you need to be re-examined, or reviewed once more. And then you need to get the reviewers' approval, that your revision has met their expectation. Okay, in this way your article can be published in the targeted journal. Yes, I think you need to leave the room for 5 minutes and come back in 5 minutes, Hamida. Because we need to discuss the score, the outcome of this review. Will you please leave the room for 5 minutes and then come back? Yes, sir. Okay, thank you. Ini sinilah Amida seperti ini. Kalau ini kayak akeh bolongnya Ya wis gitu, itulah anak-anak kita. Tapi memang jadi kan memang
Kenapa aku nggak banyak komen? Karena memang strukturalnya aku mau dia ganti dulu yang itu tadi yang combine. Dia kan belum ngawinin antara data kuesioner sama data interview nih. data Nah, aku interview. dewe-dewe penyajiannya. Iya, Jadi betul kan betul. ya Ya seperti kata Pak Sori pokoknya tadi iki kan kalau hasilnya detail kan banyak kuesioner, hasil banget. interview ngono tak ya. Cuma aku dewe-dewe. Ya, ya memang harus segera direvisi itu supaya lebih bisa berterima gitu ya. Ya, gitu ya. Nanti Yuk, yuk. disuruh revisi aja itu. Nanti nilainya nunggu hasil revisi gitu ya. Terus Oke. ini Azminatul apa wis wis ngubungi sampean ini? Belum. Azmi. Yang udah tuh nilam. Nilam Nilam sudah wes. wis eksekusi ya. Nilai Nilam wis itu hari ini tadi kemarin kan ngirim hari ini apa tadi malam ya ngirim aku. Aku bilang, saya nilam, kemarin ngirim aku sore, aku bilang, ntar ya ini antri soalnya saya harus ngecek beberapa gitu. Karena anak Azmi KKN, dorong kok ya, Cak. apa nih? Azmi dorong. Asmi belum. Apalagi sampai Aprilia ya tambah belum ya. Wis tak kirimno kemarin rekaman. Oh ya, nilam sudah nilam. Ya, nilam sudah. Nilam kan Nilam nilam kan wes tanda tangan lembar pengesahan. Bu itu tanda tangan lah. Nilam tah? Iya. Wis Bola li aku wis dorong aku. Yang jelas sudah tak eksekusi. Ada, aku kan hari aku udah tanda tangan lembar pengesahan sih, kayaknya sudah deh. Nah, pokoknya sampean harus ngisi itu ya di sepatah dua patah isinya gini. Patah dua patah kata. Revisi itu ya, supaya jadi bekal areke untuk upload gitu. Oke. Ya. Ya wis tak panggil lagi areke, biar areke mang. Oke. Bacaan Mbak Esti RP. Bu Wiwit isi ya Bu, iku Bu. Apa? Kapan hari itu aku mau ngisi nggak bisa gitu loh. Gak ono wong ati kita itu repot wis aku iku serba salah aku iku. Ngisi apa sih? Ngisi apa? PPP kita. Iya. Supaya Nah, aku neng ngisi nggak apa-apa, tapi neng misalnya aku dibebani suruh ngajar PPG sekarang aku repot Pak. Aku Pak Hakim takutnya aku Bu aku setelah Pak aku sih mikir iki karena angka kita jelek, maksudnya Caas kan nggak bisa melebu, even Bu Cece nggak bisa melebu kalau menurut aturan gitu loh. Jadi ya ngomong ngurus pangkat loh. Astra itu loh sakas yang lulus Zaino. Iya, Zaino tak kongkon pisan sih, tapi mbok arek apa ndak kan ya. Ya bukan kalau dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak sekolah ya harus mau Pak, bukan mau atau nggak mau ya harus mau. Nah aku kan iki injury time. Iya. Iki ngurusi ya Bang akreditasi. Aku iki lho dudu panglima utawa rektor ya. Lek panglima TNI ngono iso tak kerahkan. Langsung lebono penjara ngono yang gak gelem ngono kan ya. Masalahnya gini Pak, kalau misalnya mereka aku bukan siapa-siapa. Sampean itu siapa-siapa, sampean siapa-siapa bukti ini. Aku lo gak surat lo gak iso. Atas nama Kapolri gak iso. Gak iso. Wis ngene ae nek ngono, sampean ngomong, "Pak, iki sampean rae rektor sing ngongkon." Zuza. Ngomong aja As. Ben rektor ae sing ngomong sing gak gelem iku, ngis rektor. Kamu oleh salam ke Pak Sis. Aku mari komai mapengi. Asis. Sis Woyo. Masis. Masis. Pak Dir. Oh, Pak Wasis. Ono acara opo? Enggak, aku mau bengi ayan nang omahe. Oh iya ta. Anu omahe sebelah cedek Pak Fajar. Di Sidoarjo kuno omahe ya. Heeh. Jas. Nek riyan ngono iku sing bahas tim ses enggak to? Ora ya, aku mau bahas sing mau bahas kampus pokoknya. Aku iya Pak Wasis rek. Aku sing ngeterno ya ngomong mana ini sebentar saya recording mana Hamidah nang Australia oh iya aku sing ngeterno Pak mau nih mana Hamidah ini lo wis tak warai iki jadi recording lo Cak mun jadi recording lo bisa recording kita recording oh iya harusnya di post